राधा माधव की जय, राधा शिष्यदेव की जय, गौर नित्यानंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति सोपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। So by the mercy of Srila Prabhupada,
And most of previous acharyas and present acharyas, we are hearing from Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, atas karunia Srila Prabhupada dan karunia dari acara sebelumnya dan acara yang sekarang, kita sekarang mendapat kesempatan untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam. So, yesterday we are hearing how when Parikshit Maharaj asked this question to Sukadeva Goswami. So within this 1 year, so Krishna switched potency act, or what sort of lila Krishna performed within this 1 year? Di sini kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Parikshit Maharaj bertanya kepada Sukadeva Goswami di mana lila ini berlangsung setelah diungkapkan setelah setahun berlalu. Because the coward boys, they already experienced this Akasura Lila at the age of 5, but they declare all these things on this Brajavan at the age of 6. Karena para anak gembala sapi ini mengalami peristiwa ini pada umur 5 tahun dan beliau mengungkapkan kejadian ini setelah beliau berumur 6 tahun. So this within the 1 year, Krishna from this Brahma Vimohana Lila. Artinya setelah setahun itu beliau melakukan Brahma Vimohana Lila. So why Sukadeva become fainted? Someone may ask this question. So many lilas are there, but just by hearing, even Parikshit Maharaj helps to Sukadeva Goswami to remember the Brahma Vimohana Lila. Therefore, just by remembering Brahma Vimohana, he become fainted. Dan di sini jelaskan kenapa Sukadeva Goswami terdiam, terpaku seperti itu, karena Parikshit Maharaj mengingatkan tentang Brahma Vimohana Lila. Dengan mengingat Brahma Vimohana Lila ini, Sukadeva Goswami menjadi terdiam, tertegun seperti itu. Yeah. So the essence of Brahma Vimohana Lila is that if you develop pure desire, Krishna will fulfill. Esensi intisari dari Brahma Vimohana Lila ini adalah ketika Anda mengembangkan keinginan yang murni kepada Krishna, maka Krishna akan memenuhi keinginan tersebut. Yeah, these mothers within the Braja and the cows within these Brajas, they develop desire. Let Krishna, how can we serve Krishna? Because Jasoda is only serving Krishna. Kemudian Mother Kunti. No. Mother Yasoda. Mothers. That means how can we say? Ya, Brajavasis, mothers. Ya. Jadi para penduduk Braja, artinya ibu-ibu penduduk Braja itu mengembangkan keinginan bagaimana melayani Krishna. Akhirnya di sanalah di Brahma Vimohana Lila selama setahun itu beliau mengalami kebahagiaan rohani melayani anak-anaknya yang sebenarnya tidak berbeda dengan Krishna sendiri. So women within this Brajabhumi, not out of enviousness, but out of how can you say, out of his desire, pure desire, they develop this desire. Krishna is only sucking breast milk of Jasoda, but we are although within this Braja, but we don't have such chance. Jadi ibu-ibu anak gembala sapi ini mengembangkan keinginan melayani Krishna. Beliau bukan karena rasa inginnya melayani Krishna, bukan karena rasa irinya. Beliau berpikir kita tinggal di Braja, di daerah Braja ini, Ibu Yasoda tinggal di sini, bisa melayani, memberikan susu pada Krishna. Tapi kita tinggal di Braja, tidak pernah kita menyusui Krishna. Dan inilah keinginan kuat yang dikembangkan oleh para penduduk Braja. And cows, also within these cows, those are present in Brajabhumi, they also develop this desire. Krishna is only drinking the milk of Shamali, Dhavali cows, not drinking our milk. Yeah, they develop this desire, pure desire. Dan juga sapi-sapi yang semua ada di Brajabhumi itu juga mengembangkan keinginan yang sama. Krishna hanya meminum susu dari Dhavali, Samali, jadi sapi-sapi khusus yang dipelihara oleh Marananda.
dia mengembangkan kapan Krishna meminum susu saya seperti itu. And Brahma also developed pure desire. Brahmaji also developed pure desire. But I want to see Krishna's Manjusa. Manjusa means sweet lila, more sweet lila, balya lila. Ya. Jadi Brahma juga mengembangkan keinginan, kapan saya melihat Manjusa lila, jadi sweet lila, lila yang sangat manis dari Krishna. Saya ingin melihat hal itu. Actually, Krishna fulfill everyone's pure desire in this lila. Di dalam lila ini akhirnya kesimpulannya Krishna ingin memenuhi keinginan para penyembahnya yang murni. So therefore, remember this lila, how Krishna is very merciful, how he fulfilled the desire of his devotee once he developed pure mood. So the Goswami became offended. Dan sesungguhnya di sini Krishna akan memenuhi setiap keinginan penyembahnya. Ketika keinginan penyembahnya atau moodnya sangat murni, Krishna akan memenuhi semuanya. Bagaimana Krishna sangat kasih sayang terhadap penyembahnya. Inilah yang menyebabkan Sukadewa Goswami tertegun, terpingsan, terdiam seperti itu. Like my soul is always pure. Soul's natural constitution is Krishna's, is pure. Jadi kedudukan dasar dari sang jiwa itu adalah murni sebenarnya. Now soul is surrounded by mind, intelligent, false ego, material mind, material intelligent, false ego. Therefore pure desire is not coming. Karena sekarang jiwa itu dikelilingi oleh intelijen yang material atau kecerdasan material, pikiran material, ego palsu yang material, menyebabkan kemurnian itu tidak muncul atau sedang ditutupi. So what is pure desire? I want only Krishna's happiness. Apa itu dengan keinginan yang murni? Keinginan yang murni adalah saya hanya ingin menyenangkan Krishna. Itulah keinginan yang murni. I want to serve Krishna and I want to give him happiness. This is pure desire. Jadi saya ingin membahagiakan Krishna dan saya ingin melayani Krishna. Inilah yang disebut dengan keinginan yang murni. And if someone will ask to you, okay, you want to serve Krishna, you want to give pleasure to Krishna, but what about you? What about your happiness? Dan mungkin orang akan bertanya, oh Anda ingin melayani Krishna, kemudian Anda ingin memuaskan Krishna, bagaimana dengan kebahagiaan Anda? I don't care about myself. I don't think about myself. Dan akhirnya orang itu harus orang tidak akan tidak berpikir tentang kebahagiaan dirinya untuk dirinya. I am not worried for myself. I am not worried for present, past, or future. I'm only worried how can Krishna will give me some opportunity to serve. That is pure desire. Inilah sebut keinginan yang murni. Saya tidak ingin tentang masa depan saya, tentang masa lalu saya atau masa sekarang, tapi saya akan menjadi khawatir bagaimana Krishna kalau tidak dipuaskan, bagaimana kita memuaskan Krishna, bagaimana Krishna itu bahagia. Itu aja yang menjadi concern penyembah seperti ini. Yeah, you may do something for your bodily necessities, but don't come to this struggling stage, you know. Yeah, surviving only for surviving or struggling. No, we don't. This is not our devotee life or devotional life. Mungkin kita juga harus memelihara badan secukupnya, tidak terlalu berlebih sampai kita bekerja sangat keras, berjuang keras hanya untuk itu. Dan itu bukanlah kehidupan sesungguhnya dari seorang penyembah. Because in this life we have to develop pure desire, then Krishna will reciprocate with you. Pure desire means this is soul's desire, that super soul will accept. Dan karena di dalam kehidupan ini kita akan ingin mengembangkan keinginan yang murni. Keinginan yang murni adalah untuk melayani Krishna, dan ini adalah keinginan dari sang jiwa. Not that whole life will struggle for family, whole life will struggle for this body. This is not life. Struggling for existences. In English said, struggling for existences. Yeah, only just this is material world. Everything is temporary, but struggling, working hard for family, for this body. Then when pure desire will come? Jadi tidak seumur hidup atau terus menerus kita hanya untuk memenuhi kebutuhan badan, kebutuhan keluarga seperti itu. Kalau terus menerus kita berjuang seperti itu, kapan keinginan yang murni itu akan muncul?
Therefore, Bhaktivinoda Thakur said, "Jeep jago, jeep jago." Jeep jago means, what does it means? Everyone is sleeping. Yeah. This is sleeping condition. When you don't have pure desire, in sleeping condition, janisa sarvabhutanam tasya jagrati sanjam. Sleeping. When you enjoying, always worried about family, always worried about body. That is sleeping condition. Yeah. When we develop desire to serve Guru and Krishna, pure desire, without thinking ourselves, that is pure desire. Then Krishna will reciprocate with us. Karena itulah Bhaktivinoda Thakur mengatakan jip jago, bangunlah seperti itu. Karena selama ini kita tertidur. Kita ini tertidur artinya kita di dalam kebodohan, tidak mengembangkan keinginan yang murni. Karena itulah di Bhagavad Gita mengatakan yanisya sarvabhutanam. Jadi yami samyasi. Jadi ketika kita tidak mengembangkan keinginan untuk melayani Krishna, memuaskan Krishna, maka itu kita sedang tertidur. Dan kapan kita mengembangkan keinginan untuk itu? So when that day will come, you can fulfill all your desires, all your demands, all your necessities. That day never will come to you. Don't think, okay, I will work for 10 years, then I will fulfill all my desires. No, that day will never come to you. So you can fulfill all your demands, all your necessities. That day will never come to you. Dan illusion. Dan inilah yang disebut dengan ilusi. Kapan kita bisa memenuhi keinginan kita? Sebenarnya tidak akan pernah terjadi keinginan kita bisa terpuaskan atau terpenuhi. Selama itu berhubungan dengan badan, kita tidak akan pernah memenuhi keinginan tersebut. Yes. So in this life, by associating with saintly persons, by serving sadhu guru, we have to develop this pure desire. Dan dalam hidup ini, ketika kita bergaul dengan sadhu, dengan orang-orang suci, maka kita akan bisa berpikir untuk mengembangkan keinginan yang murni. And Krishna is very merciful. Surely he will fulfill your desires. Dan Krishna sangat berkarunia, dengan pasti Krishna akan memenuhi keinginan murni kita. And this pure desire should be very strong, like material pure desire, material desires. Material impure desires, very strong. I want to marry. You convince someone, don't marry, you will cry. You don't have money, you cannot survive, always risky, you cannot find a good girl. You convince him, no, I want to marry. Impure desire is so strong. We want such type of desire, like for sense gratification, you are mad. So you have to mad for Krishna. No. Anyhow, I want to serve Krishna. Jadi keinginan yang murni ini harus sangatlah kuat. Seperti juga kita punya keinginan material sangat kuat. Contohnya saya ingin menikah seperti itu sangat kuat. Padahal kita mungkin tidak bekerja, tidak bisa nanti menjaga istri atau keluarga dengan baik. Tetap saja sangat kuat keinginan itu. Begitu juga halnya kita juga harus mengembangkan keyakinan dan kekuatan yang seperti ini untuk melayani Krishna. When one lecture Prabhupada said, even Prabhupada said, someone is asking, all these problems is coming, material world, all these problems is coming, family problem, this problem. Prabhupada said, yes, stop sex life, don't marry. All the problem is coming from marriage. Why you are married? Once you marry, then all problems come. Better become brahmachari. Prabhupada even said to Westerners, Americans, 1977, 78. All the problems coming from sex life. Stop that one. Otherwise, you can saintly persons go to Vrindavan. Everywhere. Such a big ashram, no brahmachari. Yeah. We have enough space, enough prasadam. But only for sense gratification, we are losing our human life. And that is very, very strong. Jadi Srila Prabhupada juga mengalami hal itu. Jadi murid-muridnya selalu bertanya, saya punya masalah ini, masalah itu, dan sebagainya. Akhirnya Prabhupada dan mengatakan stop kehidupan suami istri atau sex life seperti itu. Karena semua diawali dengan kehidupan sex life seperti ini. Lebih baik jangan melakukan sex life dan jadilah brahmachari seperti itu. Begitu juga seperti
kalau Anda punya, kalau silakan datang ke Brindawan seperti itu. Seperti juga di sini temple, begitu banyak tempat, ada prasadam, ada sebagainya. Kenapa Anda tidak di sini melayani seperti itu? Banyak sekali tempat space, tapi tidak ada yang menjadi brahmachari. Yeah. So Mataji may ask the question, Maharaj, you are preaching like that, then no one will marry. Don't worry. Even you preach, they will marry. They will become crazy. Mungkin ada orang akan protes ataupun gini, Maharaj, Anda preaching seperti ini, jadi nanti semua orang tidak akan menikah. Maharaj mengatakan, jangan khawatir, sekalipun dikatakan begitu, tetap aja orang akan menikah. Yeah. Dan akan menjadi gila kalau tidak dikasih menikah. Yeah, 25 or 30 years, we are preaching like that, but still in front of us, they are going and judging, doesn't marry. Don't worry. Jadi tetap sekalipun kita preaching seperti itu, tetap aja yang namanya orang akan nikah, akan kawin, tetap akan terjadi. Jangan khawatir tentang hal itu. Marriage, this is the problem. What is the real problem in marriage? We are not condemning marriage process, but only one problem, very difficult to develop pure desire. You cannot pray to Krishna, only you will pray to Krishna to solve your problems. Jadi family problems. Jadi kita tidak menyalahkan perkawinan sebenarnya, tapi apa yang menyebabkan hal itu dinyatakan oleh sadhu atau sastra? Karena apa? Ketika kita kawin, kita masuk ke dalam masalah itu, kita tidak bisa mengembangkan keinginan yang murni untuk melayani Krishna. Inilah yang dipersalahkan sebenarnya. Only in Grihastha life it is possible if you follow brahmachari formula. Grihastha life formula is brahmachari, principle is brahmachari. Then you can develop pure desire. Dalam kehidupan Grihastha, ketika orang mengikuti formula atau rumus seorang brahmachari, baru bisa bisa memberikan solusi dalam masalahnya. Kalau tidak, tetap ada masalah. Like brahmachari formula, wake up early, Mangalarati, Dasanarati, chanting, strict life, everything, rules and regulations, under strict rules and regulations. If some Grihastha can follow, then there is hope. He may develop pure desire. Otherwise, only struggling how to solve problem. Ya, contohnya adalah bagaimana kehidupan brahmachari. Kalau Grihastha bisa, pagi dia harus bangun, ikut Mangalarati, mengucapkan nama suci, Dasanarati, itu kelas seperti itu. Kalau dia sangat strict mengikuti aturan-peraturan ini, baru ada harapan untuk mengembangkan keinginan yang murni. Kalau tidak, dia tidak akan bisa. Yeah, nowadays even devotees, they're staying around everywhere, around the temple. There is very close to temple, but every day they are not coming to temple. That's so, oh, I am busy, I am tired. Not busy, not easy, lazy. Laziness. This busy, material busy make you laziness. Jadi bahkan di sini banyak sekali Grihastha di lingkungan temple ini tinggal seperti itu, tetapi tidak datang ke temple. Seperti apa? Oh, dia akan bilang, oh saya busy, artinya saya sibuk ini, sibuk itu. Bukan sibuk, itu adalah hanya kemalasan saja. Yeah. Then busy, then lazy, then crazy. Yes. Awalnya mungkin busy, lazy, dan crazy. Artinya awalnya sibuk alasannya, kemudian bermalas-malasan, setelah itu gila. But when Gurudev was there, Grihasthas, even after 4 days marriage, 4th night marriage, next day Gurudev will call. Why is not coming to Bhagavatam class? He is sending one person, one Grihasthas. A fresh Grihastha married. After 4 days, because up to 4 days he can't come outside. Yeah. After 4 days, there is some ritual process. Yeah. Then he may come outside. 5th day, Gurudev is sending one person. Why is not coming? He is now in Maya. Just go, bring him. You have to hear Bhagavatam. Bahkan pada zamannya Srila Gurudev ya, biasanya orang habis dari wiwaha itu 4 hari, hari keempat, setelah hari keempat dia boleh keluar biasanya seperti itu. Nah, pada hari kelima Gurudev sudah memanggil atau mengutus satu Grihastha untuk datang ke tempat itu. Tolong datangin dia, bawa dia ke sini. Kenapa dia nggak ke temple mendengarkan Bhagavatam seperti itu? Yeah, up to 8 days in your hand you have to. Once you married, yes, you have to bind something. Yeah. Up to 8 days. Yeah. He's fearing because I have all these things in my hand. If I will go to Bhagavatam class, everyone will joke with me. But Gurudev said no. Said to him, he should come to Bhagavatam class. Otherwise, he will be in Maya.
Ya, kalau tidak datang ke kelas artinya dia sudah ada dalam maya. Bahkan biasanya orang menikah itu dengan menggunakan gelang tertentu seperti itu. Ya, kalau saya pakai ini mungkin orang molong-olok saya atau banyak sekali berkomentar tentang saya. Dan guru mengatakan bahwa dia sekarang tidak masalah. Hari setelah dia boleh, setelah hari keempat, hari kelima dia harus sampai hari ke-8 datanglah dengarkan Bhagavatam kelas. Yeah. Kalau dia akan dalam maya. No problem. You may marry, but you have to follow brahmachari principles. Then why not become brahmachari? Why not become brahmachari? If you are married and again following brahmachari, so why not become brahmachari? Better brahmachari life. Jadi boleh menikah, tapi ikuti prinsip-prinsip brahmachari seperti itu, bangun pagi dan sebagainya yang tadi disebutkan. Kalau dirasa bisa seperti itu, kenapa tidak brahmachari? Kata brahmachari saja gitu. Ya, kenapa nggak sekalian jadi brahmachari? Therefore, all acharyas, they are always have come to give inspiration. Better just in this life you just offer to Krishna as a gift. Krishna, please use me as a gift. Jadi karena itulah setiap acarya datang untuk memberikan inspirasi. Dengan mood kita adalah kita memberikan satu hidup kita ini sekarang sebagai hadiah kepada Krishna. Yes. Persembahkan kepada Krishna kehidupan kita ini. Because in this life you don't have anxiety. Actually, a real brahmachari, if he always engage in service, you don't have anxiety. Only will pray to Krishna. For all problems, anything is coming, Krishna, you said, you are my only shelter. Guru and Krishna, Guru and Krishna. Karena kehidupan brahmachari artinya dia bebas dari kecemasan. Karena ketika dia mempunyai masalah selalu berdoa, oh Krishna, Anda adalah satu-satunya pelindungan saya, selamatkanlah saya. Jadi hanya dia bergantung pada Guru dan Krishna itu saja. Yeah, and if you married, okay, after 50, try to leave your house. Don't stay in house. Come to temple. Stay as Vanaprastha. Jadi kalaupun mereka harus menikah, ya menikah. Tetapi setelah umur 50 tahun, jangan lagi tinggal di rumah dan tinggallah di temple sebagai Vanaprastha. Because this life is made for developing Krishna consciousness. Krishna should be in your mind. Krishna's seva, Krishna's thoughts, Krishna's teachings, Krishna's activities. Like Prabhupada said, Krishna is. We want to lead our life in such a formula that whole body is like magnet. Which person is magnet? Magnets. Every person is magnet. So we want to become Krishnaized. All our activities, our talking, our thoughts, our activities based on Krishna. Karena kita harus membuat segala sesuatunya itu adalah berhubungan dengan Krishna, seperti dengan halnya sebuah magnet sebenarnya itu dia menarik dari berbagai sisi. Apapun yang kita alami dia harus berhubungan dengan Krishna atau Krishnais yang tadi disebut Maharaj. Yeah, no one should worry who will give me shelter, whether you are Grihastha or Brahmachari. Krishna will give you shelter. You are Krishna's. You don't think you are your father's, mother's. No, you are Krishna's. Krishna will maintain you. Krishna will protect you. Karena itulah kita tidak harus merasa khawatir, karena kita adalah milik Krishna. Krishna lah yang akan memelihara kita. Krishna yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Jangan berpikir, oh saya ini seorang ayah atau seorang ibu atau seorang anak seperti itu. Tidak, Krishna lah yang memiliki, Krishna yang akan memeliharanya. Therefore, Sukadeva Goswami become very ecstasy and fainted. Why? He start to remember this lila, this very secret lila. How Krishna fulfill the desire of his devotees. Karena itulah Sukadeva Goswami dia dalam kebahagiaan rohani dan dia dalam keadaan yang tertegun seperti itu, dia muncullah perasaan bagaimana Krishna bisa memenuhi keinginan semua penyembahnya. Then Narada, Vyasa, and others, they perform Sankirtan with great difficulties. Chakravarti mentioned, with great difficulties, they bring Sukadeva to external consciousness. Dan Narada and Vyasa. Narada juga dan Vyasa juga dalam perasaan hal itu sehingga bahkan Sukadewa sekarang kemudian dibangunkan kesadaran Sukadewa Goswami dibangunkan dengan semua itu. Yes.
Then Sukadeva Goswami appreciate Parikshit Maharaj. Kemudian Sukadewa Goswami memberikan apresiasi, penghormatan yang tinggi kepada Parikshit Maharaj. Yeah, in front of everyone, Guru is appreciating disciple. Di depan semua orang sekarang guru memberikan mengapresiasi muridnya. Yeah, all the Guru's business is to chastise, but he's appreciating Parikshit because Parikshit is helping to remember this secret leelas. Yeah. Karena tugas seorang guru terus menyalahkan ataupun menyalahkan muridnya untuk memperbaiki muridnya. Tetapi di sini pada saat ini Sukadewa Goswami berterima kasih malahan karena apa? Karena Parikshit Maharaj dengan bertanya atau menyatakan itu dia mengingatkan lila ini. Yeah. So why we are indebted to saintly persons, especially to Guru, Vaishnavas? Why we are indebted? Kenapa kita berhutang kepada Krishna dan juga guru, khususnya guru kerohanian kita? Kenapa kita berhutang? Because they are always arranging such a situation or giving such a association or giving such a facilities where we can remember Krishna. Karena guru kita menyusun sedemikian rupa memberikan kita pergaulan dan menyusun sedemikian rupa sehingga kita mengingat Krishna. Dan inilah alasannya kenapa kita sangat berhutang sekali pada guru kerohanian kita. What is danger? Forgetting Krishna is dangerous. Jadi inilah real danger. When you forget Krishna means you are in danger. Inilah sebenarnya bahaya yang sesungguhnya ketika kita melupakan Krishna. Inilah bahaya yang terbesar dalam hidup kita. We are in danger or not? Dangerous situation. Always forgetting Krishna. Even chanting Hare Krishna. Tulsi Bedi is in your hand. Forgetting Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Mind is going here and there. Such a dangerous situation. Jadi kita itu dalam bahaya atau tidak? Penyembah bilang dalam bahaya. Bahkan kita dalam berjapa saja, kita ada tulasi mala ada di tangan, mengucapkan nama suci seperti itu, tapi kita tidak ingat Krishna. Itulah situasi yang berbahaya. When you forget Krishna, then Maya is active. Ya, jadi kalau kita melupakan Krishna, artinya Maya yang aktif sekarang. Yes, like where now you can find sunlight. Yeah. There is no sun. When there is no sun, then darkness is there. Krishna Surya Sabha Maya Andhakar. Jaha. Second one is very important. Jaha Krishna nahi tha Mayar Adhikar. The Adhikar word is very important. Where Krishna is not present there, then Maya is ruling there. Adhikar. Maya is owner there. Jadi ini seperti sekarang ini pagi ini, jadi kita tidak melihat matahari. Jadi ketika matahari tidak ada, tidak kelihatan seperti itu, maka apa yang terjadi? Maka kegelapan yang terjadi. Begitu juga ketika kita tidak mengingat Krishna, maka Jahanara Maya Adhikar. Jadi adhikar dari Maya itu, jadi sekarang Maya yang berkuasa terhadap diri kita. Yes. We are preparing everything for Krishna, but Maya is ruling us. Tilak, shaving head, changing dress, Ukavarati, paying obeisances, Tulsi Mala, everything. You see, Tulsi Mala. Sometimes people think you're a crazy person. Shaving head, tilak, here Tulsi Mala. What is this? We are preparing everything. Krishna, let you should come, sit within my heart. But Maya is coming. Maya said, no. You are forgetting Krishna. This place is meant for me, not for Krishna. Bayangkan kita pagi-pagi sudah bangun pagi, menghias badan dengan tilak seperti itu, dengan kantimala, bahkan dengan menggundul kepala seperti itu, mempersiapkan diri dengan harapan Krishna masuk di dalam hati kita. Tetapi orang bahkan bisa berpikir orang ini gila apa melakukan hal ini. Tapi kita sudah berharap seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Maya akan menyetop sekarang, tidak. Saya akan masuk seperti itu. Jadi Maya yang masuk, bukan Krishna yang masuk. Therefore, Sukadeva Goswami appreciated Parikshit Maharaj because you are giving chance to me to speak about Krishna, and you are remembering me. That is secret leelas of Krishna. You are remembering. Karena itulah Sukadewa Goswami sangat senang sekali karena Parikshit Maharaj mengingatkan tentang lila ini.
secara lila yang sangat rahasia ini diingatkan oleh Pariksit Maharaj kepada Sukadewa Goswami. Yeah, when you forget Krishna, when you can't remember Krishna, your position is not safe. Whether you are a brahmachari or grihastha, you are in dangerous position. Karena itulah, apakah Anda brahmachari atau grihastha, ketika Anda tidak mengingat Krishna, itulah bahaya yang paling besar. Yeah, therefore, after appreciating Parikshit Maharaj, again he said, one verse, second verse. This is, yeah. Satamayam sarabhrutta nisargo yadarthvani shruti chetasamapi pratikhanam navyavada achyutasya yad striya bitanam iva sadhu varta. Amongst us, the devotees who have accepted the essence of life are attached to Krishna in the core of their hearts, and he is the aim of their lives. It is their nature to talk only of Krishna at every moment, as if such topics were newer and newer. They are attached to such topics just as materialistics are attached to topics of women and sex. Oke. Para mahamsa, para penyembah yang telah menerima hakikat kehidupan dari lubuk hatinya yang terdalam, telah terikat kepada Krishna, dan dialah tujuan hidup mereka. Sudah merupakan sifat mereka untuk hanya berbicara tentang Krishna setiap saat. Seakan-akan topik tersebut selalu ada yang baru dan baru. Mereka terikat pada topik tersebut seperti para materialistik yang terikat pada topik tentang wanita dan seks. Yes. Those devotees know the essence of life. They only want to think Krishna, only want to, how can I say, perform some duty for Krishna, only want to speak about Krishna. That is Mahaprabhu's instruction, only. Inilah instruksi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mereka bagi para penyembah yang mengerti esensi intisari dari kehidupan, dia selalu berpikir tentang Krishna dan hanya berbicara tentang Krishna, tidak ada yang lain. Yes. This is Mahaprabhu's instruction. Like 2 days before we were discussing, Mahaprabhu said, if you have love for me, don't talk anything than Krishna. Dan itulah instruksi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bahkan jika Anda mencintai saya, jangan pernah berbicara hal lain selain Krishna. Yeah, always Krishna, 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 Krishna. Mahaprabhu was reciting this mantra when he was going to South India. Krishna, 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 Krishna. How many times he was reciting? Out of separation. Where is Krishna? Where is Krishna? Where is Krishna? Yeah. Inilah Chaitanya Mahaprabhu ketika mengawali turnya ke India Selatan. Beliau selalu mengucapkan nama suci Krishna, 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 Krishna. Hey, jadi lagu itu terus diucapkan karena selalu dalam merasa perpisahan dengan Krishna. Yes. For Paramahamsas, pure devotees, for them this Krishna Katha is like always newer and newer, always fresh. Jadi bagi para mahamsa, jadi Krishna Katha itu selalu baru dan baru. Jadi semakin diucapkan, semakin sesuatu yang baru yang dia rasakan. Always newer. Bhagavatam is same. Same Bhagavatam for how many years? From 5,000 years before saintly persons hearing. Same Bhagavatam. We are now hearing. Future people will also hear Bhagavatam. But actually this topic is always newer and newer. According to hearer and speaker. According to their surrender. According to their love towards Krishna, Katha is newer and newer. Begitu juga Srimad Bhagavatam selalu akan baru. Bahkan dari 5.000 tahun yang lalu diceritakan, jadi penyembah-penyembah sebelumnya juga mendengar Srimad Bhagavatam. Dan sekarang juga kita mendengarkan Bhagavatam yang sama. Kita akan selalu melihat sesuatu yang baru. Ini tergantung kepada pendengar dan juga pembicara. Semakin seseorang itu mempunyai cinta yang kuat pada Krishna dan berserah diri, maka dia akan merasakan selalu baru dari Srimad Bhagavatam. Just like Prabhupada mentioned in his purport, just like for a materialistic person, woman and money is always fresh. Newer. Jadi seperti di sini dalam penjelasan Srila Prabhupada mengatakan bahwa ketika
tentang hal wanita dan uang dianggap ini bagi orang materialis ini adalah apa yang selalu merasa dia baru seperti itu. Yeah, Sangat manis dia. materialistic person always dealing with something, chewing gum. Kingdom. Chewing gums? Yes, You know chewing gums? yes. Jadi orang materialis seperti dia mengunyah manisan karet itu, permen karet seperti itu. Dina, you ever taste chewing gum? Pernah merasakan manisan karet itu, mengunyah Hah? itu? For how many minutes you can get taste? Berapa menit Anda merasakan manisnya manisan karet? Few minutes, then but you have to chew for 1 hour. Nothing is there, but you have to chew. Woman and money is like that. Jadi, wanita dan uang di sini seperti itu. Jadi hanya sebentar aja merasakan, setelah itu tetap aja Anda mengunyah seperti itu. Yes, nothing is there, but this is habit. You have to chew. Jadi tidak ada apapun di sana, tapi tetap kita bahagia untuk mengunyah saja atau senang mengunyah. But he feel newer and newer. Materialistic people feel newer and newer. And Krishna's devotee, amongst us, they always hearing Krishna's topics, always newer and new things. Jadi orang materialistik seperti mengunyah permen karet itu merasakan itu semakin enak, tetapi sebaliknya bagi orang spiritualis itu tidak enak, tetapi Krishna katalah yang dia rasakan, selalu merasakan baru, lebih baru seperti itu. This is attachment. Due to this attachment, like materialistic person, they have attachment for money and women, therefore they find this is new things. And devotees, they are attached to Krishna, therefore Krishna Katha is new for them. Ini adalah disebabkan karena keterikatan. Orang material hanya terikat sama uang dan sama lawan jenis. Karena itulah dia merasakan sesuatu itu baru dan semakin baru. Begitu juga para penyembah, karena dia mempunyai keterikatan terhadap Krishna, pelayanan terhadap Krishna, maka Krishna Kata, Srimad Bhagavatam ini menjadi semakin baru. Fresh and newer taste. Jadi dia akan merasakan rasa yang lebih baru lagi, yang baru saja dia rasakan. Yeah. So Yang segar seperti itu. in Indonesia there is film, Indonesian films. Yes, There, huh? yes, yes. You have a film, huh? Yeah. What is the topics of films? Jadi di Indonesia ada film ya, apa topiknya? All over. You just bring all over the films, all of the world. Yeah, How many films are there in different languages? What is this essence? this material thing. One hero, one heroine, one villain, one comedian. What is there? And some social persons are there. And hero wants to love heroine, and villain creates problem. And this, how can you say? One who jokes, comedian, he creates some jokes. But this is the essence of the film. Yeah. Hero and heroine, they want to love each other, and villain creates problem. This is the essence of all film. But every time you see, 1,000 people watching, oh, new film. What is that new? Nothing is new. Nothing is new, but they are attached materially. Therefore, it is new. If you attached, everything is new. Jadi If you don't have attachment, everything is world. We don't have attachment, therefore we think Krishna is world, Harinam is world. No test, because you don't have attachment. If you develop attachment, everything fresh and new. Jadi kalau kita mempunyai keterikatan, segala sesuatunya kelihatan semakin baru. Kalau tidak mempunyai keikatan, maka seperti udah kuno seperti itu. Seperti film, Marat mengatakan di Indonesia kan ada film juga. Apa dari esensi dari cerita film itu? Cerita sebenarnya sudah itu saja. Ada pahlawan sebenarnya tokohnya yang hebat, ada lawan jenis seperti itu. Kemudian ada yang jahat tokohnya, kemudian juga ada yang lucu seperti itu. Hanya itu saja. Tetapi orang selalu akan mencari, oh ini ada film baru lagi, film baru. Ceritanya itu aja putar-putar. Kita udah tahu semuanya, tapi karena keterikatan menyebabkan dia terus mencari film-film yang terbaru sebenarnya. Pada isinya itu saja.
Dan itu juga kalau kita tidak mempunyai keterikatan terhadap nama suci, terhadap Krishna, kita menganggap oh itu sudah lama, kuno, tidak ada ketertarikan terhadap Krishna atau nama suci. Actually, I never saw films. Never in my life, I never. But as per my experience, always I saw even sometimes devotees. Their son and daughter said, "Oh, my father watching film." What is there? What is there in the story? Nothing else. Only hero said, "Okay, I love you." Heroine said, "I love you." Then villain said, "Hey, I love you." You cannot love this hero. Then fighting happens. This is the story. Nothing else. Nothing else. Only some songs, sentimental songs, everything. People are crazy and crores, 100 crores rupees they are expensing. Government is giving sponsor. Take this money and produce film. Because people are very attached people. If they don't find some story, they will become crazy. Why government is helping to film industries? Get the text. People are very crazy. They can't. They want something for their mind. They're very attached to money and woman. Film means whole story in the material world is based on money and woman. This story of money, story of woman. That name is film. Film, story, drama. Yes. Jadi sesungguhnya Maharaj dari sejak kecil tidak pernah nggak nonton film bioskop, mana gitu tidak pernah waktu gini. Tapi entah bagaimana Maharaj juga kadang-kadang ditunjukin sama penyembah bahkan ini melihat film seperti ini. Jadi Maharaj mengerti sebenarnya film itu hanya itu saja isinya. Jadi satu seperti tadi yang di hero atau jadi pahlawan, kemudian ada lawan jenis dia saling mencintai seperti itu. Kemudian ada yang jahat lagi, kamu nggak boleh mencintai ini dan akhirnya bertengkar seperti itu. Hanya itu saja. Tapi karena tahu ini adalah suatu keterikatan, dia merasakan semakin baru. Bahkan film itu diproduksi, disponsori oleh pemerintah. Dan akhirnya berjuta-juta orang itu datang untuk menonton bioskop, menonton film itu. Karena apa? Karena tahu bahwa itu adalah keterikatan dari orang material itu, sehingga dia menghasilkan uang seperti itu. Dan inilah yang terjadi. Jadi orang itu karena keterikatan lah yang menyebabkan dia gila untuk mencari tahu tentang film. Don't watch this, how can I say, speculated films. You see your real film in your life. What is happening? What is happening? Yeah, real film. You see how you are suffering, how you are crying, how others. You are now hero. You are now hero. You see your life films. But we don't want to see these material films. We don't want to see these life films. We want to see Krishna's film. This is Krishna stories. This is not false stories. This is real stories in Golok Vrindavan. Therefore, someone develop attachment for him. Everything is fresh and new. Krishna's name, form, pastimes. Yeah, that is matter of realization. Everything is new. Whenever you study Bhagavatam, it's new. Always you can find new. Same words, same purport, same meaning, but new taste. That is Bhagavatam. Jadi kita sebenarnya harusnya tidak ingin mencari film spekulasi yang seperti apa yang terjadi. Bahkan kita sudah mempunyai film yang hidup diri kita sendiri, gimana kita menjadi hero sekarang, melakoni hidup ini, mengalami penderitaan, segalanya sudah ada. Tapi kita sekarang yang paling penting adalah melihat film tentang Krishna. Jadi bagaimana kisah Krishna ini adalah bukan hayalan, ini adalah kenyataan. Semua ini terjadi di Goloka Vrindavan. Inilah yang kita harus lihat, ini yang harus kita perhatikan. Sama, sloka yang sama, penjelasan yang sama, dan dilakukan berulang-ulang, tetap kita mendapatkan sesuatu yang baru dari melihat film tentang Krishna ini. Yes, therefore Sukadeva Goswami said, yeah. Maybe someone will say, okay, Parikshit, you are hearing so much. Sukadeva, you are speaking so much. Same topics about Krishna. Why are you not feeling tired? He said, no. If material people that don't feeling tired by talking about money and woman, why I will feel tired?
This is spiritual topics, and this is real things. Yeah. Dan juga Parikesit selalu bertanya dan mengungkapkan perasaannya pada saya yang sama. Sukadewa Goswami juga selalu memberikan penjelasan seperti itu, dan mereka tidak pernah merasakan kelelahan. Kenapa tidak pernah merasakan kelelahan? Karena beliau selalu merasakan yang baru. Begitu sama dengan orang material juga, orang material juga merasakan terus mencari hal material dengan terus-menerus. Kenapa tidak lelah? Dan sedangkan kita sekarang adalah mendengar tentang Krishna adalah sesuatu yang kenyataan, sesuatu yang nyata. Karena itulah kita tidak pernah lelah. This verse is very important verse. This verse prove that Sukadeva Goswami proved that I have attachment for Krishna. Parikshit, you have also attachment for Krishna. Because you are asking question, I am also ready to narrate this Krishna Lila. Yeah. Jadi sloka ini adalah menunjukkan bagaimana Sukadewa Goswami terikat pada Krishna. Dia mengatakan, oh Parikshit, beliau terikat karena saya tahu Anda terikat pada Krishna, karena itulah Anda memberikan pertanyaan ini, mengungkapkan pertanyaan ini. Pada saat sama juga Sukadewa Goswami siap untuk memberikan jawaban atau menceritakan kepada Parikshit Maharaj. So Parikshit, now be careful. I will narrate one Lila. This is very secret Lila. Yeah, this is very secret Lila. Shrunusva vihito rajan api guiham vadami te brihu snigdasya sisyasya gurave guiham apyutaha. O king, kindly hear me with great attention. Although the activities of the Supreme Lord are very confidential, no ordinary man being able to understand them, I shall speak about them to you. For spiritual masters explain to a submissive disciple even subject matters that are very confidential and difficult to understand. Dan ini adalah sloka yang sangat penting, dan beliau mengatakan pada Parikshit untuk mendengarkan dengan hati-hati dan seksama. Jadi arti sloka ini adalah, wahai raja, dengarkan aku dengan seksama. Meskipun kegiatan-kegiatan Tuhan Yang Maha Esa sangatlah rahasia dan tak sembarang orang dapat memahaminya, aku akan menyampaikannya kepadamu, sebab para guru spiritual akan memberi penjelasan tentang hal-hal yang sangat rahasia dan sulit dipahami kepada muridnya yang patuh. Yeah, Jiva Goswami mentioned in his Brot Kama Sandarbha, iti abhinandya satsisya prati vasalya dhikat ati rasamyapi kathayati. So he appreciate his real disciple, Satsisya, Parikshit, in front of everyone. You are my real disciple. Yeah, and Vasalya Adhikat become very affectionate towards Parikshit and start to speak this Brahma Vimohan Lila. Dan disinilah Jiva Goswami menyatakan di dalam Kama Sandarbha, menyatakan seperti sloka yang dikutip tadi, itu bagaimana dia sangat mengapresiasi muridnya. Saya sangat sayang kepada Anda. Di depan semua orang dia mengungkapkan perasaan kasih sayangnya kepada muridnya yang patuh ini. Dan setelah itu Sukadewa Goswami melanjutkan tentang cerita tentang Brahma Vimohana Lila. Yeah, and Abhita, what is there? Abhita Raja. Abhita Rajan. Sunuswa Abhita Raja. Abhita means with great attention you should hear. When there is some important topics, always Sukadeva Goswami use this one, and used to pronounce, how can I say, used to call in name of sometimes Parikshit, sometimes Rajan, like that. So he said, Rajan, be careful. With the attention you should hear these topics. Yeah, Avita, therefore they using this word. Yeah. Jadi di sini ada kata awahito rajan. Jadi ini adalah kata yang sangat penting. Setiap poin-poin penting yang diberikan kepada Parikshit Maharaj, Sukadewa Goswami akan memanggil dia wahai Parikshit atau Rajan, seperti itu. Di sini kata Awahito Rajan ini adalah untuk menunjukkan dengarkan dengan seksama. Ini pelajaran yang sangat penting seperti itu. Sunuswa iti tadanitaha api guhyam api jadvadami. So this is the most secret topic. Although this is very secret, but still I will speak. I will narrate in front of you. But you forgot that everyone is there.
Sukadeva Goswami, when he was narrating, he was so absorbed in Krishna Lila, he's thinking only Parikshit is present here. But he forgot that many saintly persons they are. So they are also hearing, not only Parikshit is hearing, but he was absorbed. He said, only I am speaking to you. But Parikshit was alone not there. Many saintly persons are there. Jadi di sini ada kata senisyu sawahito rajan api guhyam. Guhyam ini rahasia ya. Jadi sekalipun ini sangat rahasia sekali, saya akan memberikan pada Anda. Jadi Pariksit itu lupa bahwa di sini begitu banyak maharsi. Dia dalam kebahagiaan rohani ini hanya berpikir hanya ada Pariksit saja sebenarnya. Saya akan mengungkapkan rahasia ini pada Anda. Padahal begitu banyak resi yang juga melihat, mendengar saat itu. Why? For 1 year, Krishna became calf and cow boy and fulfilled the desire of mother cows and mother of Brajvasis. 1 year, continuously. Everyone is Krishna now. Calf, all calves are Krishna, all cow boys are. Now Sudama, Subal, Krishna is calling himself as Sudama, come here. He's Krishna. Subala, you should come here. He's playing with himself. He's playing with Sudama, playing with Subala. Entering to Braja, Krishna. Therefore, Sukadeva Goswami said, Guhya. This is clear, very confidently. How Krishna manifested himself as calf and cow boys and dancing with himself. Himself is calling Subal, please come. Who is Subal now? Krishna is Subal. Di sini ada kata guhyam yang artinya rahasia. Inilah yang diungkapkan sekarang oleh Sukadeva Goswami pada Pariksit Maharaj. Kenapa disebut guhyam rahasia ini? Karena apa? Selama setahun sebenarnya Krishna menjadi anak gembala sapi dan anak menjadi anak sapi untuk memenuhi keinginan mereka. Sekarang siapa anak-anak sapi itu? Semua itu Krishna menjadi anak sapi. Dia kembali ke kandangnya. Kemudian juga dia menjadi anak-anak Brajawasi. Jadi itu Krishna. Dia menjadi Subal, udah itu menjadi Sridham, semua teman-teman Krishna itu sebenarnya Krishna, tapi dipanggil yang satu dipanggil Subala, Sridham atau yang lain-lain. Baru Krishna sekarang menjadi anak Brajawasi. So if such a confidential topic, so someone will ask to Sukadeva, why you are saying you spoke Krishna's many leelas, and you know Krishna's many leelas, but why particularly you are saying this topic is Guhya? This is very confusing. Why this particular topic? He said, you cannot find. Jiva Goswami said, Idam kwapi puranado nastihi. You cannot find this story in any Purana. Only I know. Sekarang lagi pengertian guhyam ini dibahas. Kenapa? Mungkin orang akan bertanya, oh, Anda tahu begitu banyak lila dari Krishna. Kenapa hanya dalam lila ini aja menyebutkan ini guhyam? Karena disebutkan, ya saya tahu banyak tentang lila Krishna. Tapi lila ini hanya diceritakan di sini saja, tidak ada di Purana yang lain. And Jiva Goswami said, Sukadeva said to Parikshit, no one knows this lila, only I know. By the mercy of Krishna. He said, your father? He said, no, even my father never told this story to me. Never, no one knows. No, not in Purana, even my father. He said, Pitra pina kathitam. My father never told me. Then how you came to know? Bhagavat anugrahana eva idam jnana. This is Krishna's mercy. By causeless mercy of Krishna, I saw this confidence in Lila. Now I will narrate this confidence in Lila only to you. But only to you means everyone is there. He forgot. He was immersed. Yeah, in Krishna Lila, drowning in Krishna Lila. Yeah. Jiva Goswami? Jiva Goswami, this Brot Krama Sandarbha. Dari Krama Sandarbha Jiva Goswami, disinilah dijelaskan bagaimana guhyam ini. Karena sebenarnya tidak pernah ada di Purana lain diceritakan. Bahkan di sana tadi slokanya, ayah saya sendiri tidak tahu hal ini. Gitu. Jadi ayah saya tidak tahu. Dan ini hanya dimungkinkan hanya kalau Krishna berkarunia seperti itu. Jadi karena itulah sekarang saya menceritakan hal ini khusus hanya pada Anda seperti itu. Padahal semua orang ada di sana, banyak resi-resi karena dia terserap dalam kebahagiaan ini. Dia lupa sebenarnya banyak orang yang di sana, dia hanya concern sama dia berpikir hanya dengan Pariksit Raja berbicara. Yes, this is our parampara. All acharyas like a drunkard. When he used to drink wine, he's saying everything. I have this much money, I have this much account, I have this much, I have.
because he is now intoxicated, he is speaking everything. But everyone is hearing, everyone came to know. Oh, he has this much property, he has this much property, he has this much property. All our acharyas, when they used to give instruction to their disciples, they said, this is secret. This is secret. But nothing is secret because they are intoxicated with Krishna prayer. But when they are saying this is secret, they are thinking only we are speaking to our disciples, but many are present there. Many central persons are present there. And it came to our parampara. Inilah keuntungan dari para kita. Jadi bagaikan orang mabuk ya, orang minum, setelah kita minum apa? Dia akan mengungkapkan rasanya, oh saya punya tabungan di sini, tabungan di sana, punya kekayaan ini, semua diungkapkan. Jadi beliau dalam mabuk tentang Krishna, begitu beliau ada seseorang yang bertanya seperti Pariksit Maharaj, dia berpikir untuk mengungkapkan ini adalah rahasia. Saya akan buat mana? Dan dia segalanya dia ungkapkan. Tapi sebenarnya tidak ada yang rahasia karena apa? Begitu bilang rahasia, guru juga mengungkapkan ini rahasia. Tapi semua orang akhirnya di luar yang diajak ngomong juga mendengar seperti itu. Di sini juga orang-orang penyembah yang lain, orang-orang suci juga mendengar, bukan hanya Pariksit sendiri. Yeah, our Acharya's heart is just like heart of a mother's heart. Their feeling is just like a mother. Jadi hati dari para acarya kita adalah seperti ibu atau ibu bumi kita. Jadi seorang ibu itu adalah penuh kasih sayang. Dia memberikan kepada siapapun. Therefore, in Orissa they used to say, don't speak anything to women. Yeah, keep it secret. Don't speak to women. Karena itulah ada istilah di Orissa, jangan berbicara dengan wanita. Karena ini kalau orang wanita itu dia akan diberikan pada siapapun akhirnya. Because they're very affectionate and soft-hearted. They never keep it hide. They will say to another Mataji, hey, don't say, I am only saying to you. only saying, then everyone knows. This is the only saying. Jadi bahkan kalau udah ibu-ibu dia tahu akan dia bilang, sekalipun dia sudah tahan, dan hanya dengan seorang Mataji, jangan bilang pada siapa-siapa ya gitu. Begitu yang lain no one knows, but everyone knows. Dan akhirnya karena tersebar, akhirnya semua orang juga tahu akhirnya. This is mother's nature, affectionate, soft-hearted nature. And our Acharya's nature is like that. Their heart is so soft with Krishna prayer. They always used to say, I am only speaking to you. Yeah. Like Sutta Goswami said to Sonok. Same words, but many saintly persons are there, not all, because they are saying, don't say to anyone, very secretly, you just hear. Now we are hearing. In the Kali Yuga. Sukadev said to Parikshit, this is very confidential Lila. Even in Puran you cannot find, I am only speaking to you. Now we are hearing in Kali Yuga. In Bali, Indonesia, we are hearing. Jadi inilah secara alamiah seorang ibu, dia pasti akan memberikan hal itu. Begitu juga acarya kita. Beliau seperti Sukadewa Goswami, dia juga menyampaikan hanya berpikir karena dia terserap dalam Krishna Lila. Dia hanya mau mengatakan, saya akan memberikan rahasia ini pada Anda, Pariksit. Begitu banyak orang. Begitu juga Sutta Goswami ingin memberikan kepada Sonaka Resi gini. Dia lupa bahwa begitu ribuan resi juga ada di sebelahnya pada hal yang sama. Hal yang sama juga kita dapatkan. Acarya kita memberikan ini kepada Sukadewa Goswami, memberikan pada Pariksit. Sekarang kita di Kali Yuga malahan mendengar hal yang sama juga, hal yang rahasia ini. Di Indonesia, di Bali ya, mendengarkan juga hal yang sama. Yeah. Yeah. Cow, in cow always hide milk within her milk bag for others, but not for cow. Jadi sapi juga itu selalu dia melindungi susunya, beliau menyembunyikan susunya pada orang lain, tapi bukan dia memberikan hanya kepada anaknya. Ya. Nah, ya, dia hanya untuk memberikan pada anaknya saja, tidak. Okay. He hide for everyone. Yeah. Within her milk bag, but not for calf. Ya, Prabu yang kebalik. Jadi dia mensembunyikan. For calves,
for calf, Untuk putranya, untuk anaknya she cannot sendiri. hide. Once calf will come, milk will come out. Berarti Prabu yang protes. Jadi untuk orang lain dia akan tidak memberikan, tapi untuk anaknya dia akan kasih. You are using machine, huh? Ya. Your Ya. machine, the milk is coming out. You are cheating cows. Cow don't know. Cow is thinking, my calf is sucking milk, but not the machine is sucking now. Machine is bringing out. Jadi kita di sini dengan mesin ya, teknologi memerah susu, dan sapi itu berpikir, oh mungkin anak saya yang lagi nyedot susunya, padahal dengan menggunakan mesin sebenarnya nyedot. Now we have some cows, they will never give more than 200 gram milk. They have capacity to give through 2 liter, 3 liter milk. They will never give more than 200 grams. They will hide everything for calf. Once you open calf, 1 hour, calf will drink milk. But when you want to bring out milk, she will not give milk. She's hiding. She knows, oh, this person is coming, bring out my milk. I want to give my calf. I have 2-3 cow like that. You may beat her, whatever you may, they will hide. And why we are discussing these things? Acharyas are like that. Jadi They Maharaj have everything, but they hide everything. Like mother cow. They want to feed. on kau. Do you snigdasya sisyasya? Snigdasa sisa. If someone is very affectionate disciple, very, I'm going to say very faithful disciple, then give it. Jadi Maharaj juga punya sapi seperti itu ya di tempatnya Maharaj. Jadi setelah hanya beberapa liter aja dia untuk ginian, setelah itu dia sembunyikan, tidak mau memberikan semuanya. Kenapa Maharaj berbicara seperti itu? Acarya kita juga seperti itu. Beliau memiliki segala sesuatu, tapi tidak memberikan sesuatu. Di sini ada di slokanya Bryuhu snigdasa sisyasya. Hanya bagi orang yang sangat patuh, yang sangat setia itu, dia akan memberikannya. Yeah, Siddhar Swami mentioned in one of his commentaries, snigdasya, snehamatam sisyam. If a disciple have so much affection for his love, then Guru, whether in this planet or in Golok, will impact knowledge, shower mercy, Jadi, affection required. Jadi Siddhar Swami di sini menjelaskan sneha snigdasya sisya. Jadi hanya untuk sisya yang seperti itu yang mempunyai guru akan memberikan pengetahuan ini baik di dunia ini maupun di tempat lain. Dia akan selalu memberikan karunia seperti itu, memberikan pengetahuan kepada muridnya. Yeah, Guru is just like a cow, and disciple is just like calf, affectionate calf. Jadi guru adalah seperti ibu sapi, tetapi sisya itu harus seperti dengan anak sapi. Jadi dia bagaimana penuh kasih sayang dari seorang guru kepada muridnya. Therefore, Shukdev Goswami said, although this is very confidential, you cannot find it in any Puran. Even my father never told me, but still I knows. And Parikshit said, how you came to know? Jiva Goswami give conclusion, Brahma Mohana Rupa Leela se Sukadevasya Bhanuta. This is only Sukadevasya realization, no one else. Dan kenapa ini? Krishna special mercy, by special mercy, Sukadev saw this Leela. This is his own realization, no one knows. Ini No. Ya, He said, my father don't know. Jadi dari penjelasan dari Jiwa Goswami, ulasan Jiwa Goswami di sini menyatakan bahkan sekalipun bahkan ayahnya tidak, hanya Sukadewa Goswami yang tahu ini atasannya karunia Krishna. Ketika Krishna berkarunia, beliau diperlihatlah pandangan tentang hal ini. Hanya Sukadewa Goswami yang mengerti ini. Sukadeva is not writer of Srimad Bhagavatam. Don't think Vasudev write all this Brahma Bimal. Bhagavad is self-manifested. Bhagavad manifested through Vasudev. Don't think Vasudev write everything. Bhagavad Gita, Bhagavatam, no. Like Gita, Krishna was preaching to Arjun, Gita came out. Vasudev was there. He just write down everything. By his potency. Bhagavatam, when Narada instruct Vasudev, you should go and write Bhagavatam, then he came to Syamaprastha ashram, his own ashram, and sit in meditation. And in meditation, he write down everything. In meditation, you can write down something. You are in trance in meditation. How can you write down something? This for Bhagavatam is called Samadhi Bhasya. Samadhi Bhasya.
And Chaitanya Mahaprabhu gives conclusion to Devananda Pandit. Ei mata bhagavata kar krita nai apnai abiribhav tirobhav hai. Don't think Devananda, you are thinking Vyasadeva when he is writer. No, Bhagavata is just like Krishna. He appear himself and disappear himself. He accept Bhagavata accept Vyasadeva as father. Hmm. He is not writer. Di sini dijelaskan Bhagavatam itu bukan ditulis Vyasadeva. Bhagavatam itu muncul dengan sendirinya ataupun pergi dengan sendirinya seperti Krishna sendiri. Jadi seperti Bhagavad Gita juga beliau Krishna menyampaikan, tetapi Vyasadeva menulis, tapi Bhagavatam tidak seperti itu. Jadi Bhagavatam itu seperti dengan Chaitanya Mahaprabhu juga menjelaskan kepada Dewananda Pandit, jangan berpikir Vyasadeva yang menulis Bhagavatam, tapi Bhagavatam menerima Vyasadeva sebagai ayahnya. And manifested. Like sun is arising and sun is to set. Arising in east, set in west. He accepting east and accepting west. It does not mean, how can I say, east This is the manifesting sun. No. Sun is self-manifested. Bhagavatam and Krishna is like that. Bhagavatam is incarnation, Bani Avatar. Ya, jadi Bhagavatam adalah inkarnasi dari Krishna sendiri. Begitu juga perumpamaan ini bagaikan matahari. Matahari bukan lahir dari timur dan berakhir di barat. Bukan timur dan barat yang melahirkan itu, tapi dia menerima hal itu. Jadi matahari muncul sedemikian rupa dengan sendirinya. So then why Narada and Vyasadeva, if they know everything, but why they are hearing from Sukadeva? If they are writer, any writer will hear, you will preach. Suppose you are writer of some books and I will preach to you. You see this? You say, I know, I am writer. He's preaching to me because you are writer. Contohnya kalau memang Vyasadeva penulis, kenapa juga beliau ada pada saat Sukadewa Goswami menjelaskan itu. Contohnya Anda menulis buku. Jadi apakah Anda akan mendengarkan? Tidak, karena saya penulisnya seperti itu. Jadi inilah alasan lain juga. Vyasadeva, Narada, they were releasing all these things. And especially this Vimohan Leela, Brahma Mohana Rupa Leela, Sri Sukadevasya Anubhuta. Only this Leela, the Brahma, how Krishna builded Brahma, only Sukadev. This is Sukadev's, how can I say? Realization. Realization. Dan By Krishna's causeless mercy, so this Leela. Now he is describing, and he said, Parikshit, only I am speaking to you because you are a real disciple. But everyone was there. His Guru was there, Narada was there. Everyone is hearing this Leela. jadi disinilah sebenarnya Narada, Vyasadeva di sana merasakan kenikmatan untuk mendengar hal ini hanya karena tidak pernah diceritakan oleh siapapun, dan ini hanya atas karunia Krishna Sukadewa Goswami bisa mengerti hal ini, menginsapi hal ini, dan karena itulah sesuatu rahasia dia mengatakan, saya hanya menyampaikan ini pada Anda, pada Parikshit Maharaj, karena Anda adalah sisya yang sesungguhnya yang sangat kusayangi seperti itu. Tapi dia lupa bahwa begitu banyak orang juga, orang-orang suci di sekelilingnya yang sedang mendengar Bhagavatam. Yeah, the strength of your sadhana, strength of your spiritual life. What is the strength of your spiritual life? Your affection towards Acharya. Sneha, that will manifest everything. Don't worry about other things. Other things is secondary. According to Gaudiya Vaishnava conclusion, everything is secondary. Primary, your affection, your unalloyed devotion towards Acharyas. That will give you everything, all success. Dan inilah kekuatan dari seorang penyembah. Kekuatan kita adalah mempunyai cinta kasih atau kasih sayang kepada Acarya, rasa hormat kepada Acarya. Segala sesuatu yang lain itu adalah hal yang kedua. Yeah, therefore said para bhakti, jasya deve para bhakti. The word is not bhakti, para bhakti. Vriyu snigdasya sisyasya para bhakti. Jatha deve tatha guru. Just like we are giving respect, we have affection, we have surrender mood towards Krishna.
Same towards Acharya. We have? We don't have. This is the problem. This is real problem of our spiritual life. This is real problem. Others are not problem. This is real problem. If you solve this problem, everything will be fixed. Kita juga mendengar sloka Yasa Dewe para bakti, bukan bakti saja tapi para bakti di sana dijelaskan. Itu Yata Dewe Tata Guru. Kalau kita mempunyai rasa hormat yang sama kepada Tuhan, jadi pada acara kita mempunyai hormat kepada Tuhan, maka segalanya akan termanifestasi. Inilah masalah kita, karena kita tidak mempunyai keyakinan dan keyakinan seperti itu. Inilah masalah problem kita. And Prabhupada said, this is the essence of all Shastra. This is the most important verse within this Vedic literature, this verse. Prabhupada once asked disciples, which one is the most important verse from all Vedic scriptures? Many devotees and many things. Sarvadharman, Manamana, Prabhupada said, no. Last Prabhupada said, Jasya Devi Parabhakti. Jadi kemudian dalam pelajaran Prabhupada, inilah di antara semua pengetahuan Weda, inilah yang terpenting. Kemudian di kelas Prabhupada menanyakan mana yang paling penting, ayat yang paling penting, ada mana bawa, begitu banyak orang menjawab, tapi akhirnya Prabhupada menjelaskan inilah yang terpenting. Yasa Dewi Parabhakti, Yata Dewi Tata Guru. However strong you may be in sadhana, but you are weak. You are weak without this affection towards acharyas, unalloyed devotion towards us. You are weak. Maybe you are preacher, guru, whoever you may be. You don't have strength. Sejauh mana apapun kekuatan sadhana Anda, tapi ketika Anda lemah, mempunyai kasih sayang, rasa hormat Anda sangat lemah kepada acara, maka Anda akan lemah. Entahlah Anda itu seorang preacher, guru, apapun itu. Kalau dia tidak kuat kasih sayangnya atau rasa hormatnya kepada acara, maka dia akan lemah. Yes. Now using banner, like your banyan, how can you say? T-shirt. Yeah. Yeah. I love Vrindavan. I love my. Yeah. I lost my heart in Vrindavan, but you are in Bali. They are wearing this banyan in Odisha and but in backside, I lost my heart. You lost your heart, but how you are here? How you are here? Yeah, but one thing no one write. Oh, I love Krishna. But never you can find someone writing it in T-shirt. I love Prabhupada. Prabhupada is my life. Guru, I love Gurudev. These are sentimental talks. For Gaudiya Vaishnavism, these are sentimental talks. I lost my heart in Vrindavan, but you are in America, in Bali, in India, different place. If you lost your heart in Vrindavan, you will be in Vrindavan, you will become crazy, you will become mad. Our policy is not like that. We are mad for Guru Bhas. We are mad for Guru and Gauranga, for his service. Yes. Kita sering menggunakan baju yang bertuliskan I lost my heart in Vrindavan. Jadi banyak istilah-istilah seperti itu. Tapi kenapa ada sekarang di sini, di Bali atau di Amerika atau di India seperti itu? Itu adalah sesuatu yang sentimental. Kenapa kita ada di sini? Kita tidak pernah menulis I love Prabhupada, seperti I love my Gurudev, seperti itu. Sangat hampir tidak ada tulisan seperti itu. Tetapi bagi Gaudiya Vaishnava yang paling utama adalah bagaimana kita menjadikan rasa hormat kita kepada guru dan gauranga. Bagaimana kita melayani guru dan gauranga, itulah yang paling utama sebenarnya. Ya, Vishwarup Prabhu, 70 ya? Age? Berapa umurnya Prabhu Vishwarup? Umurnya berapa? 75. 75. Prabhupada says. Now if you want to travel to different island, even you feel tired. Therefore, when Prabhupada came to Sumati Moraji, I want to go to America. He said, you are mad. You are mad. Yeah, he is mad. He is mad for his guru. Yeah. I want to. Because 70 years we are America. He said, and very, how can I say, enthusiastically saying, please help me. I want to America. I want to go to America to preach Krishna consciousness because this is my guru's order. He said, you are mad.
you will die there. Don't go there. Don't. Yeah, this is mad. Yeah. This is some of this good statement. You are mad. It is Materially he is saying, but spiritual that is fact. Prabhupada was mad for his guru. Therefore, otherwise, who will take such risk? Who will take such risk? 70 years going to West, no one knows you, Western culture, they don't know Vaishnavism. And they don't know Hare Krishna. We are coming here, temple is there, devotee is there. From airport, everyone is ready to welcome you. But 70 years. This is our procedure. We are mad. How to give pleasure to Guru first, then Gauranga, then Krishna. Yeah, otherwise not possible. Dan seperti Prabhu Iswarupa sekarang ditanya berapa umurnya 75. Bahkan ketika umur Prabhu sekarang kalau dia traveling di Indonesia dari satu pulau ke mungkin akan kecapean. Tapi berbeda dengan Srila Prabhupada. Dia umur 70 tahun. Dia mendekati Sumati Morarji. Tolong susunlah saya ingin numpang kapal Anda ke Amerikanya. Dan Sumati Morarji apa yang bilang, Anda ini gila. Siapa yang akan mengurus Anda di sana? Anda tidak tahu siapa-siapa di sana. Tidak kenal siapapun, bagaimana budayanya, bagaimana Anda makan dan sebagainya, Anda bisa meninggal di sana. Dan Maharaj mengatakan ini good statement dari Sumati Morarji bahwa Anda gila. Memang benar Prabhupada gila. Gila karena apa? Karena kata-kata gurunya, perintah gurunya untuk menjalankan kesadaran Krishna. Inilah kegilaan yang sesungguhnya. Yeah. Nah, layani dulu guru, layani acara kita, inilah prosedurnya, kemudian Gauranga dan Krishna. Yes. So when Prabhupada went to West, especially America, all these hippies, when he saw Prabhupada, 70 years, only speaking about Krishna. Nothing, not thinking about world now, so much cold, old body, where you will stay, only Krishna. Only Krishna. How to preach about Krishna, how to establish temple, how to distribute books. This is madness. Our Gurudev used to say this, madness. Spiritual madness. Ini Yeah. yang disebut Spiritual dengan madness. spiritual madness atau kegilaan secara spiritual. Prabhupada dengan umur sekian sangat bersemangat. Dia datang ke Amerika di tengah orang-orang seperti itu, orang-orang hippies seperti itu. Dia berpikir hanya selalu bagaimana saya menestablish temple, mencetak menyebarkan kesadaran Krishna. Inilah yang disebut dengan kegilaan spiritual. Yes. Therefore, this verse is very important. Priyu snigdasya sisyasya guhyam api hutaha. If someone is very affectionate disciple, he have affection for his spiritual master, all the knowledge will manifest to him. Don't think about Guru is present here or Guru is not there. Super soul will connect. By Guru's blessings, by Paramatma's blessing, Krishna's blessing, everything will manifest you. You will become a conscious entity, conscious soul. No, this is my Guru's. Not consciousness. Only affection is required. Inilah sebenarnya yang sesungguhnya kita butuhkan, hanya butuh bagaimana mempunyai rasa kasih sayang atau rasa sayang yang tinggi sekali kepada guru kita, pada acara kita. Di sini di sloka ini Beliau Ignatius sisanya ini sangatlah penting, karena sekalipun mungkin guru tidak ada di sini, tetapi lewat Super Soul beliau akan memberikan petunjuk atau guidance sehingga kita benar-benar menjadi entitas yang sadar akan Krishna, yang sadar akan Krishna sepenuhnya. Itulah sebenarnya yang kita cari, yang sesungguhnya kita cari. Acharyas Krishna's mercy potency. Acharyas, their manifestation of Krishna's mercy potency. Krishna Kripa Sri Murti. Jadi acara itu disebut juga Krishna Kripa Sri Murti. Jadi acara itu adalah potensi dari karunia Sri Krishna. Karena itulah lewat acarya Krishna akan memberikan segala hal untuk kebaikan para penyembah, para jiwa. Yes. You know the story about Ramanacharya. Yeah. So one disciple, Ramanacharya servant. Nowadays, where you can find good disciple, good servant. Therefore, Chanakya said, don't keep bad servant. If you don't have any servant, that is good.
Don't keep bad servant. Yeah. Don't marry, but don't marry to someone who is bad. Chanakya said these things. Jadi Chanakya mengatakan juga kalau Anda ingin mempunyai pelayan, jangan mengkeep atau menyimpan pelayan yang buruk seperti itu. Carilah yang baik seperti itu. Kalau tidak dapat, lebih baik tidak mempunyai pelayan seperti itu. Begitu juga dia mengatakan juga jangan menikah, atau kalau Anda menikah, mencarilah yang baik seperti itu. Barangna sisya ko sisya sisya. Better don't accept disciple, but don't accept bad disciple. Chanakya very strictly sometimes said. Yeah. Jadi Chanakya mengatakan dengan sangat tegas seperti itu, jangan menerima sisya ataupun murid yang buruk seperti itu. Now how many disciples you can find? Everyone's mentality is like Ekalabya. Oh, ya. Yeah, Ekalabya. Ekalabya's Guru Puja. Yeah. Everyone is Ekalabya now. Guru Prabhupada said Guru Mara Vidya. Guru Mara Vidya. Guru Mara Vidya means in Bengali they say they will learn from Guru, they will learn everything from Guru, and they want to kill Guru. Yeah, they learn everything from Guru. How to preach, how to do everything in spiritual life. They will learn everything, then they will attack Guru. They want to kill Guru. Guru Mara Vidya. Prabhupada said. Don't use Guru Mara Vidya. Prabhupada in one of his lectures. Jadi kayak pada saat ini begitu banyak orang yang tidak menjadi sisya yang bona fide, tapi dijelaskan kita banyakan sekali murid-murid itu seperti Ekalawya sekarang. Jadi Guru Maravidya dalam istilah Bengali artinya dia belajar dari gurunya, setelah dia dapatkan segala sesuatu dia ingin merijek gurunya atau ingin membunuh gurunya seperti itu. Yes. So Ramanacharya, he had such a disciple, very loyal disciple. Every day he used to prepare bed for Ramanacharya. Every day. Cleaning the bed. Because Guru will take rest, Ramanacharya will take rest. Every day he will prepare bed. And after preparing bed, he will take a rest there. First he will test. He will sleep there. So once another disciple saw. What? In Gurudev's bed he is sleeping? Then he informed Ramanacharya. Dan ya, jadi ada cerita dari Ramanuja Acarya. Jadi ada yang punya murid, salah seorang dari murid Ramanuja Acarya itu dia sangat menyiapkan untuk gurunya tidur. Dia mempersiapkan tempat tidurnya yang rapi seperti itu. Sebelum, karena dia tahu Ramanuja Acarya akan tidur di sana, dia mencoba tempat tidur itu. Dan murid yang lain melihat kejadian itu. Yeah, this is not etiquette. You have to sleep on Gurudev's bed. You can use Gurudev's cloth. So this is not etiquette. But he is sleeping on the bed. And other devotee, other disciples saw, and he informed Ramanacharya. Gurudev, you know, your assistant is sleeping on your bed. Inilah sebenarnya, ini tidak etiketnya seperti itu. Kita tidur di tempat tidur guru. Dan ini dalam kasus Ramanuja, asistennya menyiapkan dan dia mencoba apakah sudah bagus atau tidak. Dan ketika orang lain melihat sisya yang lain, dia melaporkan kepada gurunya, ada Ramanuja Acarya, lihatlah sekarang asisten Anda tidur di tempat yang seharusnya Anda tiduri. Then Ramanuja called his assistant. Hey, he is saying, Govinda, Govinda, you are sleeping on my bed? Yes, I'm sleeping on your bed. Why? Because whole night you will sleep, but I'm sleeping for 1 minute. Whether this bed is nice or not, whether this bed will give comfortable or not. Therefore, I'm sleeping for 1 minute, I'm testing. Ramanacharya said, you know, if you are using Guru's bed, you will go to hell. He said, I don't have a problem. For you, if I'll go to hell, what is my problem? If for Guru Seva, I'll go to hell. This is the success of my life. Even I'll go to hell, let you should sleep nicely in night time. That is my vision. Then Ramanacharya immediately embraced. You're real disciple. Yes. Inilah murid yang sesungguhnya. Jadi ketika dilaporin oleh murid yang lain pada Ramanuja Acarya memanggil asisten itu, kenapa Anda tidur di tempat tidur saya? Kalau Anda meniduri tempat tidur guru, berarti Anda pergi ke neraka. Dan dia menjawab, saya tidur di sana karena sepanjang malam saya tidak pernah tidur, hanya untuk 1 menit merasakan bagaimana, apakah ini udah
udah pantas untuk Anda untuk tidak hanya untuk itu. Tetapi kalau itu kesalahan saya siap untuk ke neraka. Untuk kepuasan ini Anda, saya siap untuk pergi ke neraka. Dan Ramanuja mendengar alasan ini, dia memeluk muridnya, inilah murid saya yang sesungguhnya. Yeah, nowadays different. Now disciples saying, Guru, you may go to hell, but I want to stay peacefully. You may go to hell, I don't have any problem. But I want to stay peacefully. I cannot follow. I cannot follow you. This is Kali Yuga. Dari zaman kali berbeda ya. Jadi murid itu tidak peduli apa gurunya pergi ke neraka, yang penting saya nyaman di sini. Itulah situasi zaman kali. Murid pada zaman kali. Yeah, you go to hell, I don't have any problem. But I have to stay nicely. I cannot compromise with you. This is now happening all over the world, all over the world. Di seluruh dunia seperti itu sekarang. Seorang murid itu, saya ingin bahagia, saya tidak peduli apakah guru itu ke neraka atau tidak. Itulah situasi. Self-oriented mentality. Ini yang disebut self-oriented mentalitas untuk hanya untuk mementingkan diri sendiri. Yeah, yes. Therefore, they fail to understand the confidence and knowledge of Bhakti Yoga because they don't have affection for spiritual master, for acharyas. Ya, inilah guru Bruha Snigdasya Sisaya. Jadi seorang murid yang patuh seperti itu, yang taat. Karena itulah dia akan mendapatkan pengetahuan yang paling rahasia dari seorang guru. Then Sukadeva Goswami will hear from beginning. Sukadeva Goswami narrate how Krishna, after delivering Aghasur, he bring out all the coward boys and calves because the whole day they are still fasting. He said, okay, now we have to go to a nice place. Vrindavan everywhere, very nice place. But Krishna choose a very, beautiful place where they will take food, they will take prasad. Yeah. Dan setelah sloka ini, Sukadeva Goswami akan menjelaskan lebih lanjut di mana di situasi ini anak-anak gembala itu baru keluar dari mulut dari Aghasura. Karena udah setahun dalam sebenarnya beliau dalam puasa sebenarnya seperti itu. Sekarang Krishna mengajak teman-temannya, kita akan mengajak ke suatu tempat yang sangat bagus sekali. Di sana kita akan menikmati prasad seperti itu. Dan semua Brindawan sebenarnya bagus, tapi tempat itu adalah spesial. Nanti malam Guru Maharaj akan melanjutkan tentang ini. Tunggu kesempatan malam nanti. Now this is time. Hare Krishna. Hare Krishna. If you have some question, then you may ask. Yeah. Ada pertanyaan mungkin ya. Explain. Mohon dijelaskan Guru Maharaj tentang apa itu para bakti. Yes. What is different between bhakti and para bhakti? Jadi apa perbedaan antara bakti dan para bakti? Para bhakti means worshiping him as life and soul. Accepting Guru or accepting Krishna as life and soul, everything absolute. The statement is whatever is coming is absolute. With this mood, when we serve, this is parabhakti, not considering anything. Jadi kalau mood kita menerima instruksi Guru seperti menerima Krishna, itu adalah segala-galanya, seperti jiwa dan kehidupan kita menerima pernyataan Guru dan tidak berpikir tentang hal yang lain, tidak menafsirkan tentang yang lain, itu disebut para bakti. Yeah, and like discussing about this, what's his name? Ekalabya. In according to Indian history, and all Indians they appreciate Ekalabya. Great devotee. But in our parampara, we reject Ekalabya. We reject Ekalabya. Bhaktivedanta Thakur. He has special editorial for Ekalabya. He reject Ekalabya. We are rejecting Ekalabya because Ekalabya don't have parabhakti. He achieved everything by his practice. Ya. Jadi di India begitu banyak orang yang mengagungkan Ekalaya karena itu adalah murid yang hebat sekali sebenarnya. Tapi di para kita menolak Ekalaya. Kenapa? Ekalaya dia bisa hebat seperti itu, menerima pengetahuan dari Guru dengan latihan, tapi tidak menerima mempunyai rasa hormat pada gurunya. He was worshiping also Guru Puja, everyday Guru Puja, very sincerely. Install Guru Smriti, Dronacharya Smriti.
everyday Guru Puja. But we can't say he have Parabhakti because he's envious to Arjun. He's envious to, when you are envious to Guru's very close disciple, then you are envious to Guru. And fast, Guru reject his idea. You want to be disciple, what Dronacharya said? You can't become a disciple. But after all, he said, no, I will become a disciple. If Guru said no, so how you are following Guru? That means no Parabhakti, but looks like Bhakti. Ya. It's not Parabhakti. Inilah dalam kasus Ekalawya ini. Jadi di awal dia sudah di-reject oleh gurunya. Kalau gurunya sudah mereject. Karena apa? Poinnya di sini dia dia mempunyai rasa iri terhadap sisya dari gurunya yang sangat disayangi. Ketika dia mengembangkan rasa iri pada Arjuna, dia sama juga mengembangkan rasa iri pada guru tersebut. Karena itu bagaimana dia bisa dikatakan sebagai mengikuti guru dengan baik? Karena itulah disebut bukan Parabhakti. Yeah, this is the nature of Parabhakti. When you have affection, unalloyed affection for Guru and Krishna, pure intelligence will come. You don't have pure intelligence. Guru reject, but he can, okay? If Guru is rejecting us, I will install Guru's deity. And everyday Guru Puja, practicing. From far distance, whatever he's, how can I say, imitating Guru. And become big fighter. Yeah. If you have some pious deeds, but like how can I say, you are a pious person, by practice also, you can achieve so many things. But that does not mean you can please Krishna with your practice. That is not possible. Ya, tadi saya kelupaan. Sekalipun Ekalawya juga mempraktekkan seperti kita, guru puja setiap hari memuja, arca beliau setiap hari, dan beliau mempraktekkan sehingga dia mempunyai kehebatan yang begitu hebat. Tapi dia sebenarnya tidak memuaskan gurunya karena tidak mengikuti instruksinya. Dalam artian dia sebenarnya bertentangan dengan keinginan guru sebenarnya. Yeah, if you don't have Parabhakti, then you'll only accept external things. You cannot understand Guru's mood. Jadi and only you say, Gurudev said these things, Gurudev said these things, Prabhupada said these things. Because you don't have Parabhakti, then nothing will manifest to you. Jadi karena kita like Ekalawya. Seperti Ekalawya tidak mempunyai Parabhakti, di pengetahuan itu tidak muncul di dalam pribadi seorang sisya tersebut. Karena dia tidak mempraktekkan Parabhakti ini, sehingga dia tidak mengerti sebenarnya mood guru sebenarnya, sekalipun dia bisa berhasil menjadi hebat dengan latihan. Mungkin dia mengatakan Prabhupada. Oh ya, mungkin dia mengatakan, oh guru kita melakukan ini, mengatakan itu, Prabhupada mengatakan itu, tapi dia akan tidak mengerti mood dari guru yang sesungguhnya. Yes. Dronacharya have affection for Pandavas, but Ekalawya have envious towards Pandavas. This is Parabhakti. Guru have love for someone and you are envious to that person. Contoh nyata adalah Dronacharya begitu sayang kepada Pandawa atau Arjuna, tetapi apa yang dilakukan Ekalawya iri terhadap Pandawa. Apakah itu mengembangkan Parabhakti? Tidak. And this is Parabhakti, Vyavasayatmika Bhakti. Parabhakti's definition mentioned Vishwanath Chakravarti. Whatever instruction my spiritual master give to me, whatever mantra my spiritual master give to me, whatever the method my spiritual master give to me, that is life and soul. In my sleeping condition, in my dreaming condition, even in my dying condition, I cannot forget these things. Whether I will deliver from this material world or not, I don't care. Jadi inilah yang This is my sadhya and sadhana. Inilah yang dijelaskan di sana. Inilah dia dan sadhana saya. Apakah apa mantra yang diberikan guru, apa metode yang diberikan guru, saya hanya melakukan hal itu. Inilah sebenarnya hidup dan jiwa saya. Itulah yang disebut Parabhakti. Yes. I don't have any desire, even in sleeping condition, dreaming condition, dying condition, living condition. Only Gurudev said, I will try. Jadi tidak mempunyai keinginan apapun, entah keadaan dalam saya bermimpi, tidur, atau dalam situasi apapun, saya hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh guru saya. Ya, sukham mastu, dukham mastu, sansara nasya tu vara nasya tu chirvarshe. Let happiness come, let distress come. Whether I will deliver this from this material world or not, I don't care.
But my Gurudev said, I will follow. This is Parabhakti. Inilah para bakti. Apakah ada kebahagiaan pada saya, apa penderitaan, saya tidak peduli. Dan apapun yang dikatakan oleh guru saya hanya mengikuti itu. Itulah para bakti. Yeah, Krishna handed over me at his lotus feet. Whether only he can deliver me. Whether he will deliver me or he will push me to hell, I don't have problem. But he is my guru, life after life. Janma. Jadi Krishna yang akan menentukan apakah saya akan bahagia di kaki Padma dia ataupun saya akan dibuang seperti itu. Saya tidak peduli. Saya akan mengikuti guru saya. Janme Prabhu said. Kehidupan demi kehidupan saya akan mengikuti guru saya. Yeah, this Parabhakti is a different cultivation of mood. This is a different stage. This is mood, abiding mood, unalloyed mood towards acharyas. This is a different stage. Inilah para bakti adalah dalam tingkatan yang berbeda, dalam mood yang berbeda. Bagaimana dia mengikat mood seperti itu? Inilah posisi yang berbeda. Yes. Okay. Yeah. Next time. Chanakya. Chanakya, he's just look like politician. But Chanakya's 11th canto, 12th canto Bhagavatam. Chanakya, he is moral instructor. He is giving instruction for everyone, for devotee, for karmi, for jnani, for yogis, for everyone. Chanakya's name is in Srimad Bhagavatam. Yeah, this is Chanakya, 12th canto. 12th canto, I will show you. Siddhar Swami Vishwanath Chakravarti, this is Chanakya. When describing the future kings in Kali Yuga, Chanakya. Srimad Bhagavatam. Yeah. You find it? There is 12:1:11. Yeah, just 12. 1:11. Yeah. You may read this one. Yeah. 11. Yeah. Navanandadija kaschit prapannan uddharisisyati tesam abhave jagatim bharya bhukyanti vai kalu morya bhukyanti vai kalu. A certain Brahman, Chanakya, certain Brahman mentioned, so will betray the trust of King Nanda and his 8th son and will destroy their dynasty. In their absence of Maurya will rule the world as the age of Kali continues. Siddhar Swami and Vishwanath Chakravarti Thakur confirm this Brahman in Chanakya. Chanakya, Satya Sabdar. Others who can write down very nice instructions for devotee also. Chanakya said, don't think about your maintenance. Who already feed you in mother's womb, he will feed when you are in outside. When you are inside, Krishna was feeding you. Now you are outside, Krishna will not feed you. Don't worry for your maintenance. Many important verses are there. Jadi begitu banyak menjelaskan tentang Chanakya, memberikan pengetahuan pada Gyani, Karmi, dan juga Yogi. Di sini Sila Siddhar Swami dan Vishwanath Chakravarti juga mengkonfirmasi bahwa Brahmana yang disebutkan di sini adalah Chanakya yang juga diketahui sebagai Katulya atau Watsayana. Seperti itu. Jadi ada di skala 12 bab 1 sloka 11. Lebih lanjut Anda bisa baca. Okay, what is your question about Chanakya? Yeah, no. Vaishnavas, we are following one principle. Our Guru, our Sikha Guru, we are following one Sikha Guru. Bumblebee. Bumblebee is collecting honey from every flower. We are following bumblebee. We are collecting essence of Shastra, Bhakti from every literatures. What Chanakya said, okay,
And Chanakya said about bhakti, bring this person. Other person we don't accept. This is for others. We are following. If someone say why you are saying about Chanakya, Chanakya said it is good if you eat meat. Sometimes Chanakya said something Yeah, about meat, about like ghee, about contradiction. milk, Like contradiction. contradiction things. So why not you are saying these things? No, no. We are like bumblebee. Yeah. We don't want to collect poison. Our job, bumblebee's job, to collect honey. We are collecting honey from Different. bhakti from different shastras. And this is instruction of Bhagavatam. There were Puran, other Puranas, many contradictory things are there. But our acharyas only collected bhakti things from other Puranas, instructors, Puran instructors. They are following Bhagavatam. Jadi artinya tidak semua harus kita baca ya. Dari Bhagavatam di sana jelaskan acarya kita itu hanya mengambil esensi yang berupa bakti saja. Bahkan tentang pelajaran Canaka itu juga Prabhupada banyak mengutip, tapi hanya yang yang berhubungan dengan bakti. Yang berhubungan dengan lain tidak. Itulah Vaishnava acarya kita itu kita mengambil siksa seperti itu, perintah terutama seperti dengan lebah seperti itu ya. Dia lebah dari hinggap dari satu bunga ke bunga lain hanya mengambil madunya. Kita hanya mengambil baktinya, poin bakti dari berbagai sastra seperti itu. Yes. Everything is in market. A vegetable market. If you go to vegetable market, 100 vegetables are there. But you are choosing potato. But someone cannot force. Why you choose potato? Everything is there. This is my choice. Market, this is market. I am choosing potato. So like that. Many things are in Shastra. This is favorable for us. Therefore we are choosing. Jadi kita pergi ke satu pasar begitu banyak, pasar sayur seperti itu begitu banyak sayur. Tapi Anda lah yang Anda berpikir ini favorable, ini adalah menguntungkan saya sekarang mengambil kentang seperti itu. Tidak ada pertanyaan kenapa Anda mengambil kentang ini, tidak. Ini adalah favorable dengan saya, jadi itulah yang dia ambil. No need to fight with others. This Purana, this is there. Okay, you like this one. You take brinjal, I take potato. You take lettuce finger, I take spinach. What is problem? This is my choice. You take according to your choice. Tidak perlu dipertentangan dengan orang lain. Mungkin orang di pasar itu ada orang yang pingin terong, silahkan. Saya pingin kentang, saya ambil gitu. Seperti itu. Okay, Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Nityananda Prabhu ki jai, Radha Raseshwar Jagannath Prabhu Subhadra Maharani ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Swami Bhaktivinoda ki jai, Nitai Gaur Pramanande, Gaur Hari Krishna. Kesulitan Haradara Swami Guru Maharaj ki jai. Yes. It's like alarm. Virasan Swami and Dr. Alarm. They convince you to stop. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama